addunyaa kana irratti qabeenyis ni bada. Bifni nuun qabnus ni bada. Sanyiin nuun qabnus ni bada. Aangoon nuun qabnus ni bada. Namummaan kee kan ati Rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti amante garuu yoomuu onnee kee keessaa baduudhaan danda'u. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha? Ilmi namaa jedha guyyaa qiyaamaa ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam laa tazaalu qadama cabdi yooma alqiyaamati hattaa yus'ala an arba'a jedha. Ilmi namaadha guyyaa dhumaa san waa afur gaafatamu malee lukni isaa bakka sanarraatiin deemu socho'uu jedha. Tokkoffaa qabeenya isaaf kenname maalitti akka baase hiyyeessaa kenneera, karaa gaariitti baaseera, waan Rabbi jaallatu irratti godheera, waa hunda kanarraa gaafatamu malee achi hin deemu jedhan. Lammaffaa umrii isaa Rabbiin nama gaarii godhee, nama kabajamtuu godhee, ka bakka qabdu godhee, dhukkubbii tokko malee dadhabbii tokko maleetti hojii hojjetattee akka bultu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si uumee si jiraachisaadhaa jira. Garuu Rabbiin gaafa jiraachisu Kiristaanas, Muslimas, Yahudaas, Hinduunizimis, Budaanizimis inuma jiraachisa Rabbiin. Kana jechuun warri Budaanizimii hoolaa sangaa waan gabbaranii fi sangaatu isaan jiraachisaa jira jechuudha miti. Hinduunizimiin illee akkasuma. Kiristaanis akkasuma. Inni kaan illee akkasuma. Rabbiin maaliif jiraachisa ree? Sababiin Rabbiin jara jiraachisuudhaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana isatu uume hundayyuu wal qixxeesse. Anas isatu uume, siinii isatu uume, isa Budaanizimis, isa Hinduunizimis Rabbi subhaanahu wa ta'alaatu uume. Kanaaf uumaa uume Rabbi subhaanahu wa ta'ala hin miidhu. Na waliin jirtaa? Okay. Na waliin ta'e. Yaa okay. Uumaa hundumaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala uumaa isaati waan ta'eef waan uume kanarratti miidhuudhaan fedhu Rabbi subhaanahu wa ta'ala miidhaa waan hin taaneef inni. So hunda qixxee nyaachisaa, qixxeedhaa obaasaa, qixxee jiraachisaa guyyaa dhumaati gaaffiin jara gaafatan. Garuu immoo irraa gaafatamtaati. Guyyaa maal irraa gaafatamta? Naa umurii kee kana maaliif dabarsite? Tokkichummaa Rabbi dabarsite? Rabbii kee wajjiniin wal beektaa? Waan Rabbiin siin jedhe tolchite? Fakkeenyaaf namni tokko bar biyya tokko keessa jiraachuudhaan waan mootummaan biyya sanaa godhu dirqama hojjeta. Maaliif jennaan waan mootummaan biyya sanaadhaa hojjetu yoo hin godhin biyya sana keessa jiraachuu hin danda'u waan taateef seera cabse waan ta'eef. Lammaffaa namni tokko qacaramee kaampaanii tokko keessa hojjeta taanaan seera kaampaaniin baasateef hojiin kaampaanii isaan jedhe hojjechuun dirqama. Damooza sana argachuudhaaf. Namni tokko biyya alaa dhaqee mana namaa dalaguudhaaf waan madaamiin jette guutuun dirqamadha. Maaliif madaamii sana bira akka jiraatuuf jechuudha. Yookiin hojjetee ji'atti damooza isaa argachuudhaaf. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ammoo si uume, si nyaachise, si jiraachise, qilleensa kana bitaa hin jirtu, aafiyaa kana bitaa hin jirtu, nageenya kee bitaa hin jirtu. Rabbiin akkanaa si jiraachise waan inni siin jedhe qofa sabmiit gochuu diddee, naa sagadi jennaan diddee, na karadhu jennaan diddee, ana qofa malee waaqni biraa hin jiru jettee diddee, umurii kee cal jedheenuma ilmi namaa asiifachi yoo deddeemaadhaa deemu taate bor irraa gaafatama. Umuriin sii kenne, nageenya sii kennee jira. Rabbiin osoo xiqqoo ishii hidda qaama kee keessaa qabe har'aa takkas gad jettee hojjechuu hin dandeessu. Komentii amma dubbisaa jirtu dubbisuudhaan dandeessu Rabbiin si qabee jennaan. Na waliin jirtaame? Rabbiin ija kana har'a nagaa seena daqiiqaa muraasa booda utuu ija kiyya Rabbiin qabe si laaluu hin danda'u, ol jechuu hin danda'u, gad jechuu hin danda'u. Morma keetuu xiqqoo hidda wayas keessaa si qabe akkas jechuu hin dandeessu, akkas jechuu hin dandeessu. Bareeduma har'a sii kenna kana bor Rabbiin subhaanahu wa ta'ala otoo sirraa fudhate har'a viidiyoo baate akkatti hin teessu nama dur. Luka inni sii kennee ittiin taa'u jirtu, dugda inni sii kennee ittiin taa'u jirtu guyyaa tokko Rabbii gad jettee sagadde ka amlaakish gaata ganaa tashaan aafiyaa inni sii kenne, bareedina inni sii kenne, amala inni sii kenne, namummaa inni sii kenne, jireenya inni sii kenne. Kanaaf yaa Rabbi kiyya galata kee erga na dhumte guyyaa tokko dhufee ani sin barre si waliin waliin qunnamne har'a Rabbii kiyyaa wal bareera. Galata kee yaa Rabbi ati qabeenya kaan kennaa kennite kana hundayyuu damooza tokko osoo narraan fudhatiin na jiraachisaadhaa jirta. Ilmi namaa yoo meekaappii sii dibe sirraa fudhata. Ilmi namaa yoo dawaa sii kenne sirraa fudhata. Oksijiinii deemee mana yaalaa sitti gaxxame namni birrii sirraa fudhata. Rabbiin garuu fayyaa amma kana sii kenne guyyaata kana yaa Rabbii kiyya na jiraachistee jirta. Yaa Rabbii kiyya umurii na dheeristee jirta. Guyyaa tokko sii waliin agarre yaa Rabbii kiyya ati galanni kee haa ga'u jettee waaqa galata galchite qumna garka libbish. Taganaa iteesh taaqaallesh kaamlaakish gaa. And namni ammoo
gaafa nagaa qabu rabbi wajjiniin wal hin beekne ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi ar-raqa ya'rifuka fi ash-shidda ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbi wajjiniin yeroo nagaa qabdu yeroo bareedina qabdu yeroo qabeenya qabdu isaa wal bari gaafa rakkina kee inni si wal bara gaafa nagaa qabdu yoo isa wajjiniin wal siqte gaafa ati rakkatte daraashuu suunawna so rabbiin subhanahu wa ta'ala yoo har'a bareedina kana sirraa fudhate hatarra dhuftee viidiyoodhaan teessuun qaanfatta wayi viidiyoo cufatta yookiin fuula keetta goggatta takka ammoo viidiyoo laayiviin seentu garuu bareedina rabbarra sii kennetti takka rabbiin galateeffatteen beektu akka waan ofii kee of uumtetti of ilaalta jechuu tokko si jechuu koo miti fakkeenyaan dubbatu jira I don't know garuu inda fakkeenyaan dubbatu jira rabbiin nagaa sii kenne har'a nama funda dugdaan taa'aa jirtu kana yaa rabbi nagaa naa kennite kanaaf galata kee jettee rabbiin galateeffanne ta'uun hin mala maaliif bor gaafa taa'uudhaa dadhabde namni ilma namaa si beeshin tibeetii seenuu kan dadhabutu jira yaa xeeninatu gaafa irraa deemedha beeka jechuudha kanaaf gaafa sagaleen kee injiru sagaleen kiyya ushi taap godhaa mi'a jamaa tole taap godhaa jechuun namaan hin jaalladhu godha akka rakkina gaafa sagaleen kiyya badu so gaafa nagaa dhabde qofa yaa waaqa koo jechuun gaafa rakkina keessaa faayidaadha hin qabu gaafa nagaa qabdu gaafa quuftee utaalte akka barbaadde galte gaafa sana rabbii wal bartee jenna hulleem dastanyaati honyaallesh hattaa otoo dhukkubsate namni otoo waan fedhe dhabeeti rabbi faana waan wal beekuuf ምንም አይመስለውም ከአላህ ጋር ግንኙነት አለውና har'a garuu gaafa nagaa qabdu gaafa wanda qabdu yoo rabbii wal abde borillee gaafa dhukkubsatte namni si baqata ዛሬ ሰው ቁንጅና ሻይቶ ነው የሚመጣ ሱዳኒ መነከት ነው ወረቱ በሬዱ ተባተ ተካ መነነም ፎክሳ ሴኔ በቃ ቅላልሜ ካንቺ የሆነ ነገር ስለምፈልጉ ነው የሚመጡት አሞ ነምኒ ሐረስ ከበበ ዳበቱ ኩን ነገ ምን ማያደርግልሽም ጋፈ ዱኩብሰተስ ጋፈ ዱተስ ነምኒ ዋሲ ጎዱ እንጅሮ ማሊፍ ጀና ረቢ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢላ በቀልቢ ሰሊም ጀድ ቀልቢ ቁልቁሉታቲ ቆፈዮታቲ ማለ ወኒ ተኩሲን ፈየዱ ጉያሰን ከናፉ ቀልቢ ቁልቁሉ ድርቀመ ቀባችሁን ከ sagaleen kee dhaabbate Pasaatiin bilbila kana dhagaatti rukutamee akkamitti ijoomee godhattee jirtaa hin godhanne haa takka nagaamoo amma hin dhageessa al tokko danda'e bakka silkiin koo samoonatti qo'ishee samuusaa lakkii miti na fakkaata so rabbiin quraana keessatti maal jedha yaa ilma namaa afa hasibtum annamaa khalaqnaakum abathan maal isin tuluma haasaa qofaaf isin dhumne seetanii nun ganama subii kaane amma galgalaatti haasaama oolu qofaaf isin hin dhumne jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala wa annakum ileena laa turja'uun gara kootti hin deebitani seetanii nagee marmaraa yeለም መሰላችሁ ሂሳባን ቀብደን ሴተኒ ማሊፍ አከ ኡመምተን ማሊፍ አከ ጅራተን ማሊፍ ወላልቱ ከሌሎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእንስሳዎች ለይቶ ብኔስ በለዶራቲ ወረብን አደኑ ጎዴፊ እኒ ተቆፋ ሰበበት ኡመምን ያከበክኑፍ ማሊፍ አከ ኡመም ዋናኛው የተፈጠርንበት ምክንያት ደግሞ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ወንቲ ኡመምነፍ ወማ خلقت الجن والانس الا ليعبدون ነመስተ ጅንስ እኔን እንድገዙኝ ብቻ ነው ፈጠርኩኝ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala አከነ ገበረን ቆፋፈን ኡመጀ ሌላኛው መብላቱ መጫወቱ ምኑ ከዛ በኋላ ነው ሶ ተባፈር ገኑ መምነ ወረብን ኡመ ካዩን ኡመፍ ቀባ ኤርገኝን ኡመ መኪና ተኮ ነምኒ ካፎጅት ዋን ኡመፍ ቀባ በር ዋኖ ጅቴፍ ቀባ መኪና ዝም ብሎ ነው እንድለጌጥ እንድቀመጥ ነው ተሰራ ማርቸዲስ እና ቢኤምደብሊው እና ሌክሰስ ምናምኖች እኮ የተለያዩ ናቸው ሁሉም ካምፓኒ ሲሰራ ዝም ብሎ እንድቀመጥ አይደለም አገልግሎት እንድሰጡ ምትረ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ነመለ ጋፈው አካቲ ተጃጅለ ከንቱ ቢል ሲገለ ሶ አሞ ረቢን እገ ከና ወነጀደ ድርቀመከቲ ረቢ ወልበሩዳ ቀብዳ እስላሙማ ከሰት ሴራ ኢትንጅራቱ ቀብዳ ወን ሁሉም ቱ ረቢን ሴራ ከሲ ጋጅራ ምርጋ ከለሲ እገሲ ከበጀዳ አጅራ ጀቹ ሲገለ እስላሙማ ከሰነም ጅራቱ እግዚአብሔርን የሚያክሰው ከመንጠራራት ራሱን ዝቅ ያደርጋል ኦል ከፍ ጎቹራ አልመናማ ዝቅ ጎዳ ማለፍ ጀናኔ ይሄ ሁሉ የአላህ መሆኑን ያቃል ገንዘቡ እንደ ጤዛ ናት እቺ ዱንያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል
ከማኢን አንዘልናሁ ሚነ ሰማኢ ፈኽተለጠ ቢሂ ነባቱል አርድ አለ። እቺ ዱንያ እኮ ልክ ከላይ ዝናብ ከዘነባ በኋላ ወይ ደግሞ ቦካን erga ጋራ ሮቤ ለፈራት ፊጤንሰኒ ባሳሚም ባዲያ ከሶ ጅራት ታቲ መርጊ ፊጤንሰኒ ቀባ ቦካን እት ሮቤ halkan ከነምና ካቱ ፊጤንሰ ቀባ አከ ፊጤንሰ ሰናት ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱንያ ሁሉን ይበደ ወንም ትያፉ እንጅሩ አስረት ከኛ በፊት እኮ ነበሩት ሞቶን ቢኑ ድሮ ይቱረን የሉም ዛሬ በረዲና ዱንያ ከነረ ወር ይቱረን ዛሬ የሉም ሰኝዳን ቤከማ ወር ይቱረን ዛሬ የሉም ነምኒ ሀራጅሩ ተቆፋን ወራ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወልቤክ ሆጂ ሳኒቶ ስረተፍ ጥሩ ስራቸው ሁለተኛ ወሪ አስራ ደመን ወኒ ጀራች ተቀበል ሆጂ ሳኒት ጥሩ ስራቸውን ብቻ ነው ጥሩ ስራ ከሌለ ሰው ምንም ትርጉም የለውም ሆጂ ጋሪ ቀባቹን ቦር ረቢ ፍንዱረት ሲፈየዳ ጋፈ ቀብሬ ከሰንት ሆጂ ከቁበ ሲፋና ሰን ሳጥኒን ሲፋና አዋለም ትርጉም የለውም ንካም መኪና ከሰታ ያከን አዋለም ጅራ ንካም ብሪ ፋና ከን አዋለም ጅራ ከወርቂ ፋና አዋለም ጅራ ምንም ነገር ዮመ ላ ينفع ማሉን ወላ በኑን ኢጆሌንከ ቀበኝከ ሲፈየዱ እንደው ጉያ ቂያማዳ ከን ሲፈየዱ ጂከ ጋሪዮ ጀናን ጋሪ ሲፈየድ ግን አንድ ነገር አለ ጋሪዎች እቹ አንድ መስፈርት አለ የፈለግሽ ጥሩ ነገር ብትሰሪ ወንበር ባደ ጋሪዮ ሶደ ለይደ ፉራተማን ቀቡ ኢላ ረቢ ተመንቱ ማለ ከናብ ረቢ ማጀደ ዋየ ኩፋራታ ክርስቲያኖታ ጋፈዱበቱ فجعلناه هباء منثورا جد ሆጂ ጀሪ ገጋሪ አዱኛ ከነ ረቲ ደለገኒን ሆጂ ሳኒ ጉያ ቂያማ አከቢዮ ከራ መስኮቲ ሴንተር ግቴ ቤታ አዱ ከሰቴንሴ የሆነች በዛ በኩል ምትገባ በመስኮት በኩል ብርብሪ ወያር ግቴ ቤታ ኦቶ ቀበተን ቀበምቲ ቢዮንሱን እንቀበምቱ ሆጂ ወረ ክርስቲያኖታ ጉያ ቂያማ ከነ ጀዳ ወንቲ ጋሪ ጀሮጅተን ኢሳን ፈየዱ ማል ጎደሬ ጋሪ ሰና ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዳይ ስላልሆነ ረቢ ነመሚዱ አንተፍ ጋሪ ጀር ደለገኒፍ አዱኛ ከነ ትትኛች ሳንጀር አዱኛ ከነ ረቲ ጥሩ ስለሰሩ ምን ያደርጋል በዛ ያኖራቸዋል ይበላሉ ይጠጣሉ ይዝናናሉ ነገር ግን መጨረሻ ቀን ወይ ደግሞ ጉያ ዱማሰነ ማታ ከጀራን ፈየዱ ጀቹ ከናፉ ሆጂ ገጋረ መፈት ደለግዱ ጋሪ መፈት ታቱ ረቢ ወልበሩ እንቀበዳ ረቢ ተከጀ ቀባጁን ድርቀማ አሞ ሆጂ ፎከታ መምልየው ደለግደ ረቢ ኢሳዳ ቀብድ በነገራችን ላይ እቺን ደግሞ ሳልነግርሽ ሶዳቺሱ ቆፎሶንታን እስላማ ከሰ ገመቺ ሱኒ ሲንጅራ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ከሰቲ ማልጀዳ ቁል ያ ዒባዲ الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ጀዲ ያ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኔ ባራይቼ ንገራቸው ገርቦተን ከየትሂሚ እነዛ በነፍሶቻቸው ላይ ድንበር ያለፉ ሰዎች ወረሉ ቡሳኒ ረቲ ዳንጋ ደርበን ወንጀል በመስራት ዝሙት በመስራት በመሰረቅ ሰውን በመግደል የአላህን ትእዛዝ ባለመቀበል በነፍሳቸው ላይ ድንበር ያለፉ ዳንጋ ወረ ደርበን ገመቺ ሲንጀራ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ لا تقنطوا من رحمه الله ከአላህ እዝነት ተስፋ አትቁረጡ رحمة ربنا أبدين كتاتنا مالف جنان إن الله يغفر الذنوب جميعا الله كوجيتاچن كلهم هاتياتن اقر باينو ربي سبحانه وتعالى بدي هندما يديسا غوفتاتي قمنا الله لمن كتباله إنه هو الغفور الرحيم اقر باي ስለሆነ ብቻ ነው اقر يملش اقر باي ስለሆነ ለዚህ ነው ምን ራዲስ ቁርስ ውስጥ ያ ዒባዲ ይላል አንተ ባራይ ወይ لو بلغت ذنوبك أنان السماء يانت وانجلاتيات أوتو بدينك جبونك لفركن الرقوتي أوتو سميتو كيتي ربي سبحانه وتعالى لاستغفرتني أوتو أنا نائس يا ربك يا جتتي لا استغفرت لك إلال أني سيفا إيسا اقر لها اللولال هاتيات نولو اقر لها اللو بيتشا كانت متبقو تفاتن ተውልኝ ካንተ ውጪ ኃጢያትን የምምር ጌታ የለም ሲመሌ ጩቡ ከዲሱ እንጅሩ ናዲስ ረቢክ የጀቴ ረቡማክ የበርቴ ዱፍቴ ጀናን በዲክ ሁንዱማ ሲፈንኢሰ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲፈንኢሰ ከናፍ እርገማ ረቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማጀደን ሐዲሳ ከሰቲ ረቢን ኪያ ነመዶ ጎንጎራፊ ኢራንፊ ዳዋደለገ ረቢን ኪያ ረደርባፊ ጀደን ረቢ ኢረነማ ደርቡ ረቢ ነማ አራረሙ الله كسيد أكملنوتي قرو ما الجد أمس مسفرتي قافك ربي سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب ربي سبحانه وتعالى بدي ور مشركاتي هندي سجد ور كمي ور ربي ملئ المنما سجدن
warra rabbii malee qabriidhaaf sagadan, warra rabbii malee jinni bira deeman, warra rabbii malee qaalluu bira deeman, warra rabbii malee falfala bira deeman isaaniif hin dhiisu rabbiin subhaanahu wa ta'ala. yoo rabbi biratti waa sharakti siif hin dhiisu garuu ከዛ ውጪ ሁሉንም እቅር ያለው ለፈለኩ ሰው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ረበከ ሲቀምነ ታዲያ እንደዛ ከሆነ ጀነት ላንቺ በሩ ክፍት ነው። እሱም ብቻ መገዛት ነው። አምላክነቱን ማወቅ ነው። እሱም መጠየቅ ነው። ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢነላህ አላህ እኮ ይድخሉ الذين آمنوا እነዛ ያመኑ ሰዎችን ያስገባቸዋል። የት ነው ማስገባቸው? ጀናቲን ተጅሪ ሚን ተሕቲሃ الأنهار خالدين فيها ከስሩ ወንዞች የሚፈሱባትን ገነትን ያስገባቸዋል። ምን አይነት ወንዝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈሱት ከተባለ ምዕራፍ 47 ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚማኢ ለበኒን ከወተት ከሆነ ወንዝ እኛ እዚህ አልበነው የምናመጣ አይደለም። አነን ቢሻን ራታቴ አነን ሰኑታሮ ወኒ ጀኔ ፊኑሚቲ ተፈጥሮ በእግዚአብሔር የተፈረጠ ረቢን አላህን ከኡሜ ጀቹ አነን ከኑታረ ኤልሚኑ ሚቲ ሳኬሳ uumamaan dhugaatii ati feetee jiraachi keessa dhugaatii har'aa biqilarraa hojjennu miti geeshorraa hojjennu miti bultii tokko kan taa'u kan xiraa'u miti በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala manufacture የሆነ ረቢን ከኑ hojjete ጀነት አከሲ keessa nu gasha ረቢን Subhanahu Wa Ta'ala መደሰት ነው መኖር ነው ደስታሽ መጨረሻ የለውም ሐዘን የለም ዱሎሙን እንጅሩ ወጣትነት ብቻ ነው እዛ ውስጥ namni hundumtu waggaa 33 achi keessa jiraatadhan ergama rabbi sallallahu alayhi wasallam kanaaf ati rabbi ajajamnaan wannati jannatan galleef hin jiru ነገር ግን ጀነት መግባት አላ ኢነ ስልዓተ አላህ ጋሊ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን አዳምጡ ስሙ ደገፈዳ አዋጅ ደን ergama rabbi sallallahu alayhi wasallam ሚኒ ረቢ ውዲዳ ደን ቃሊዳ ሚኒ ረቢ ቃሊዳ እንኳን የአላህ እቃተይና ዛሬ ቡርጅ خليفة ገብተሽ የምትገዢ መምለካ ሳዑዲ አረቢያ ውስጥ ገብተሽ የምትገዢ እቃ ከሌሎቹ ምንድነው ውድ ነው ውዲዳ ወረካን ራዩ ሲገሌ ውድ ነው ቆዳን ከረቢለ ቃል ይደጀ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala እና ይሄ ውድ እቃ በምንድነው የምትገዢ ጀና ማሊም ቢተውጂ ውዲ ከነ ጀናን ቃሊ ከነ ማሊም ቢተናን ረቢ ተከቸ ገበሩ ኢዛፍ ሰገዱ በቃ ያዘዘሽን መስራት የከለከለን መከልከል ነው ኩደመቱል ፋታሳ አባንከ ኮተናኑ ፊግደ ደቃ ጅርታ ዲሰናን ኒሳ ጅርታ ሄሪያን ከለ ከነ ዲሰናን ኒሳ ታውን ካረብ ሜቲ ስለዚህ አንድ አምላክሽ ሰማይና ምድር ፈጠረ ሲአናገረ ሲናሰ ያንቺ የኔ ባራ ወይ ጀነትን ትገባለሽ ታዘጂልን ብቻ ካለሽ ጀነተን ይገልተና ፈጀጀ ሚቆፈሲን ጀናን ነምኒ ማሊፍ ዲደ ረቢና ጀጀሙዳ ምንድነው የማይታዘዝበት ረጋ አርገቴናን እውነት መሆኑን ካወቀ ለእግዚአብሔር መታዘዝ ምንም ከብደው ነገር የለም ከናፉ እጋ ጀነተና ከሰት ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ዋናቲ ፌቴ ሲፍ ጎራ ዋናቲ በርባድ አርገተ ጀቹ ያንቺ ነው እን አልተ ጀነተ ሰነ አህሉ ወረ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala እቲን ገመቺስ አንድ ነገር ልልሽ ፈልጋለሁ ብዙ ነገሮች ሊያሳስብሽ ይችላሉ ዋንባ እስያች ሱዳንዳ ከረስ ለማዱፉ ጋፈጀተ ታኮ ከን ሲቲታው ጅራ ወንተ ጋፍ ሲቲታው ጅራ ምታስቢ ነገራቶች ይኖራሉ ከነሱ መካከል ሜቢ ቤተሰቦች ልታስቢ ትችያለሽ እሰቲን ጋታ ደቆ ፈባኮ ጅት ቶክ ጓደኞቼን አከሚን ጎዳ ውጅኒ በሌ ውጅን ቡላጀር እንደላ አደርግ ጀቹ ዳንዴስ ያ ሁሉ ምን ሆናል ከራ ዱጋት ተከንደምነ ሲጎዳ ኩምቤ ከማደ ማለፍ ጀናኔ ሂሪዮን ወረነ ጅቡ በቃ እንደ ድሮ ከኔ ጋር ይሆኑ ከዚህ ወጥቼ የት ገባለው ከቤተሰቦቼን ትቼ የት ሄዳለው ከነሱ ጋር የኖርኩ ነው ነትን ዱበተኒ ኮባኮንታ ሲገለ ማላን ጅዶ ብዙ ነገር ልትትቻለሽ ኩምቤ ከማደ የታወቀ ነው ማለፍ ጀናኔ ነምኒ ጋፈ ዋንቶ ኮጅራቱ ከሂሳባውን ነመቱልፋታ ተተሽ ስትጂ አከዋን ዱከና ወይ ጫካ ወይ ገልጥ ወይ ስትፈካቱ ጅር እንፈካታለ ስለማቅ ነው ነኝ ገሩ ዱከና ሰነ ዱባ ይፈቱ ጅራ ይማኝን فإن مع العسر يسرا جد ربي سبحانه وتعالى ركنا بودي بر بل إنا تجرى سينجد هم في تركتو ربي بل إنا دوبر سيكا يجرى بل إنا نيك أبدا أرقيت اللي
dukkanni feete dhuftu dheerattu ifanii argita. ጓደኛን ከዱጋ ረቢ ጓደኞች ዛሬ ጤና ስላለሽ ብቻ ነው ወደዱሽ። መስራት ሰርቴ ስለምትገቢ ብቻ ነው ወደዱሽ። ስለምታስቂያቸው ስለምታናግራቸው ብቻ ነው ወደዱሽ። ዛሬ አፍሽ ብታሰራ ፋንኬ ሰው ይደሜ ነምኒ ሲንዱባቱ ፈዱን ጅሩ ምን እያለች ነው ሲንጀት ጓደኛን ከ ኡቱ ሀሮ ጀቴ ገሉ እንደንደሱ ታቴቲ የሮ እንደ ጀረራ ብሪ በርባደ ታቴቲ ኛተ ዱጋቲ ጀረጋፈተ ታቴቲ አገላም ጦኖ ከመሬት የሚያንሱሽ ለፈራ አገላም መጠኒስ ካሱሪያን ከረስ ጃለቱ ረቢን ገሩ የሮ እንደ በሪ ነትርኩቲ ሲንጀደላል የሮ እንደ በሪ ኮርኩቲ ነከረዱ ሲፈን ከና ሲንጀድ ከዚህ በላይ ምን አለ? በሬን አንኳኪ ሰጥሻለሁኝ እናከኒ አትየት ከረናት ሲፈን ከና ጀድ አረምኒ ከደሙ ቀልቢ ከቲ ረቢና ሶፍታ አይጣላሽም ደደብዱ ደሲንጀደ ሲጋቴ እንደም ከን ሲጋቴ እንደም ነው ኢሳቆፋ ሶ ነምኒ ያተራ ረትርከቱ ረቢን ኢሳት ትርከቱ ሲጫሉ ዲሱን ይመላ ሂንጫሉለ ሲትፈካተ ማለ ሶ ረክነ ፌተ ከሰ ገልቱ በከበር ባድ ደምቱ ረቢን ቀባቴ ጀናን ችግሩንም ተወጫለች ረክነ ከሳስ ኒባታ ረቢን ቀባና ዋ ሁንደዩኒ ቀብደጀች ማቲ ከጀቹን ይመላ ማቲን ከ ዱጋዳ ማቲ ኦፊ ከሳ ባውን ነመቱልፋታ ሃዶፊ አስቀየሙን ነመቱልፋታ ሃቲኬ ቆረቻ ዱጋና ማንጀቹን ይመላ ለኪ ሱካራ ቀብዲን ገገብደ ሲንጀቹን ይመላ ለኪ አኪ ቤት ገባች ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን ለነሱም ሐቃቸው ድንበር አለው። ሐቄን ሳሪ ዳንጋ ቀባ ረቢን ቁርአና ከሰትኑትም ሃዳ አባኬ ዮ ክርስቲያናታን ለ አጀጀሚፍ خدمين ኤጀዲን ቶሌጀዲን ከበጂን ሲንጀ ረቢን ቁርአን ከሰትም ይጅር በቃ እስላም ማመለ ወና ከተሰትሙ ተቆንጅሩ ሌላ እምነት ብኖሩ አባትሽና እናትሽ ሙስሊም ቢሆኑ አግዣቸው ከንጀሩ መጫፈ ከሰን አርገቱ ቁርአን ግን ሃቲፋ ባንክ ሐቀ ስራ ቀቡ ባኤ ስትደደበኒ ሲጉድሰኒ ስለዚህ ጀራፍ እስላሙማ ከሰው ጅራቹ ባተን ለይ ገርጋሪ እርገሜፊ ዱአይ ጎዲፍ ሲንጀደ ገሩ አንድ ነገር ብቻ ሲሆን ጀደ አላህን እንዳትገዢ ረቢን ሰገዲዮ ሲንጀደን እስላሙማ ከሳ በዮ ሲንጀደን ኢራን ፍራቲን ጀደ ዋን ብራ ሁንደ ሲሬብና ሲቱምና ታይ ዋን በርባደ ሲንጀደን የናን ቶሌ ጀዲና አባ ከዲፍ ነገር ግን በቃ እኔን እንደትገዛ ካደረጉ ዮ አካ አናፊን ሰገኔ ሲጎዳኒ ኢራን ተቀበለ እንጂ ያ ቀይ መስመር ነው። ግን ዱጋ ዳቲ ባንክ ዋንስ ጃለተኒፍ በከጀር ጅራ ዱጋ ተፈካቴ ሲሎሉ ደንዳን ሲአሪያቹ ደንዳን ሲጅቡ ደንዳን ግን ጥሩ ልጅ ከሆንሽ ጀረብራ ባቴ እስላሙማ ከሰት ኢንተለጋሪ ጋሪ ከንደለግዱ ከረቢም ወልቤት ከሆንሽ ደቢያኒ ስከበጀናት አባንኪ ሃዳ አባኬ ከዱሪ ጫለ ቁርአን ከንሰጀ የውዴም ተከከበጁታተ ከዚህ የበለጠ እምነት ትክክለኛ እምነት መሆኑን ያቃሉ። ጀተኮ ሲለሉ ደንደው ጀለመ ሲለሉ ደንደው ወጋተኮ ሲለሉ ደንደው ሰኑ ኢልሞሳኒ ዋንታቴፍ ገሩ ሲገተኒ ሞሲንገተኒ ኢልሞሳኒ ተሰዩ ነቅጦ ዋንታቴፍ እምነቲ ከቲ እምነቲ ሳኒቲ ዋንሲ ቶለት ጅራዱ ኢልሞ ከነሲ እንጀደን ገሩ ጠንካራ ልትሆኝ ይገባል። ለምመጡ ነገራቶች ሁሉ ለመቀበል ኡጋዳ የረብት ዲቀበተ እንደርብ ተፈተናው እንደዩ አላህ ሰውን ይፈትናል። ፈተናው ታልፋለሽ ወይ ታልፍ ያይሻል። አላህ ወለነብሉወነኩም አለ حتى نعلم المجاهدين منكم በእስልምና ላይ እስላሙን ማረቲ ትግሊ ሰስሪ አከይሲን ታገልተን አከይሲን ደንደሰኒም ኡፍማተ ሲላሉ ረቢኒ ሲንቆራጀ ደበር እስቲሙጫን ኩን እስላሙማ ከነን ቀበቲ ሞ yorakin ትዱፈ መታዶኩምና ወይኔ መታናዶኩ በእስላሙማ ስለ ከክርስቲያና ስለወጣው ጀቲሞ አይ የሆነ ነገር በካጣጫ አይ ጃነኪሳ በጀቲሞ ዮ ቤለሰነ ደንደሰ መታዶኩ ቢዮ ዶኩ በለ ደንደሰ ዮ ሂሪያሽ ለዳብደ ደንደሰ እኔ ከዲን አርገደ አላህን አርገደ ረቢ ቶክቸን አርገደ ጀቲዮ ከኦብሲቱ ታደ እጥፍ ድርቡን ሰጥሻል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያይሻል ሊፈትንሻልና እምነትሽን ለማየት በእውነት ወደ እምነት ገብታለች ወይስ አይደለም ለማለት ያይሻል። አቅም አይደለም አንቺ በስራ ሆጂ ከዲን አካት ይላልቱ ሲቆሩ ደንዳ ረቢ ነማው እንደ ቆራሚቲ ከመጣ ግን ችሎ ማለፍ ነውና ሰኒፉ
ربي سبحانه وتعالى أمنتو في جالته سيكن نسين جدي يقسي وامي سنو بدي دلك دي جدي وفراسين ديم سنة يا غربيتشا وغربيتشي كي جد غربيتشا كو غربيتي كو غافا جد نمني ران غربيتشا ربيتي انت لغنا فكاتو تين ديزي الله بارا ونالو جتا يون አንቺ ብቻ ሳል ሌሎችም ሊሉ ይችላሉ እንዴ ቆንጆ ሆኜ እንዴት ለሱ ባራ ሆናለሁ በሬዶ አከሲቴን አከምቲ ረቢፍ ገርብቸታ ጀቹ ደንዳ አልሚናማ አከምቲ ገርብቸ ኮና አንጀዳቹ ደንዳ ገርብቸ ሰዱር ገጠሬዳ ጭላቲ ትድበኒ ምናምን ጉርጉራኒ ሚቲ ገርብቸ ረቢን ጀቻጅሩ ገርብቸ ጀቹን ዋንሲ ኡመቲ ረቢ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከንሳተ ኡሳቲ የሱ ነሽ አንቺ kansa waan taateef namni waan isa akka barbaade godha miti namni tokko garbichas utuu bite garbichas akka barbaade ergataami fakkeenyaaf madaamiin tokko nama Itoophiyaa raaf deenda fallagacha አይደለም የምትልከው kanarraan garbicha koo jedhe rabbiin taazaaj no lane ilmi ani namni ani uume kun garbichaan jedhuun kun rabbii isaatiif inni maali ajajamaadha siin jechuu barbaade garbicha jedhaa jira malee akka namoonni yaadan garbicha isa gurraacha gurguramu sana jechuudha miti demo la Allah baara binnonis la sawiyyoon አይደለም de yoo rabbiif garbicha taane maarrakoo qaba nuti ko ilma nama arabaafu garbicha taane hojjetaa jirra bar halkanii guyyaa hojjenne inni garuu sa'aatiif deeqama guyyaatti ko 5 daqiiqaa sigaduልኝ ይላል 5 daqiiqaa 5 daqiiqaa ከቀን 5 daqiiqaa ካንቺ ይጠይቃል አስቢ እንግዲህ ደቂቃ ቁረሽን ቆፈና ሰገዲ ሲን ጀዳ ረቢን guyyaatti kun namatti ulfaata guyyaa guutuu taa'aa ollaa miti guyyaa guutuu haasaa ollaa miti guyyaa guutuu dhaqnee riskii nyaannu barbaaddataa hojjetaa ollaa miti aqi nyaadhu hojjetadhu waan hunda godhi jedhee maal jedhe deeqaa 25 qofa guyyaatti lanee sixay inde umrii kee guutuu naa kennoo jedhe bar rabbiin hin danda'a isaas uume yoo didde yoo fedhe nama ajjeesuu danda'a rabbiin bar ይችላል እኮ ፈጣሪ እሱ ነው ገዳይ እሱ ነውና ergana didde nama balleessuu danda'a ግን አላህ እንደዛ አይደለም namni kun hin deebi'a bor jedheeti sammuu qabatti naxxana hillaala jedhee yoomi dhaga rabbitti kan deebi'an jedhee rabbiin quraana keessatti maal jedha beektu seenaa kana wajjiniin sitti hima nama wayitu nama imaama tokkotu jira si gala imaama jechuun የመስጂድ አሰጋጅ መስጂድ kan sagachiisu beekumsa kan qabu maqaan isaa beekamaadha duratti imaama jennaan akka mootii biyya tokkotti ilaalamu har'a namni beekumsa qabu sun jedhee taraatti ilaalamu osoo hin taane akka mootii wayitti ilaalamu si galee እና nama mootii sana oduu wayii dhagee namni suni nama qabeenya qabu see hatuudhaa dhaqee mana halkan hatuu dhaqee mana isaanii seenee gooroo jedhaniini waan akka irraachis qooxii wayirra dhaqee taa'e qooxii ni beektaame biyya keenyatti gordubaatti gara golaatti yeroo darban wanna jala darbanii deeman wayii jira duratti isarra taa'ee yeroo ilaalu namni sun sagadaa jira namni inni hatuu dhaqe sun sagadaa jira quraana inni qara'u tokkotu jira quraana inni qara'u keessaati maal jedha seete isin warra rabbi umrii isaanii dheeresse erga umrii isaanii dheeresse gara rabbitti deebi'uu didanidha isin gara rabbitti hin deebitanii ka jedhu qara'e quraana wayii nalagaa jirtaame rabbiin umrii isinii kennee umrii isin dheeresse isin jiraachiseera gara rabbitti maaliif hin deebinee kan jedhu quraana qara'u namichi inni hatuu dhaqe maal jedhe ani gara rabbitti deebi'eera jedhee utaalee bu'achirraati jara bira saatuu dhaqe dhiise jarri halkan dhaabbatanii sagadaa turanii harka isaa qabatanii sooressa wayitadhanii fuudhanii deemanii masjida fuudhanii gaafa deeman nama sana fuudhanii of bukkee kaa'ani hattuu sana jennaan warri masjida keessa laatan nama beekaa akka miisaa fidatanii dhufan qixxee isaanii kan taa'u kun eessaa dhufe namni jee namni wal gaggaafata jennaan dhumarratti nama isin qixxee taa'u kana eessaa fidanarra namni hundumtuu jara jala taa'ee barata malee jara qixxeedhaan taa'uu hin danda'u namni beekumsaan nama diinii qabu waan ta'aniif እምነታቸው በጣም አስተማሪ ስለሆኑ ማለት ነው ሁንዱ jala taa'ee barata malee bukkee qixxee isaanii kan taa'u hin jiru nama beekaa kana eessaa dhufee qixxee keessa narra taa'u jennaan kun immaa nu hatuu dhufne hanneenii jedhan hatuu mana seene hanneen haateen fideenii jedhan so maal jechuu barbaadeni umriin namaa dheeratee namichi sun gaama sana toobate rabbitti deebi'e jechuudha umrii dheeraa rabbi namaa kenne wanni inni hagaarraa nu tursiiseef hin gorfamuu laata irraa deebi'uu laata hin sirratuu laata jedheeti malee rabbi subhaanahu wa ta'ala እንደ በደላችን እንደ ጥፋታችን እኮ
ዛሬ እኛ ሄደን እኮ ዝሙት ስንሰራ የሮ ጉያ ኑቲ ሰጋገሉ በረቢን አችቲ ነው አንቢሱን ይደንዳ በር በከ ኑቲ ሰጋገሉት እንዴ እኛ ዮኑቲ ሀራ ፈያ ኬኛን ቦኑ በረቢን ሀርማ ፈያ ከነ ነመ ደወቹ ደንዳ መኪና ዳደጋ ነመ ጎዳ ኪሱ ኩፍሲ ዮካ ሉክቱም ዲኬስ ጀለ ዴቢኤና ፈያ ደብደበር ገሩ ረቢን ከነ ከኒንጎኔ ፊ አፊያን ከኔፍ ከነ ittiin hojjetate karaa dhugaa ittiin argaalaat ijaan kenneef kana dhugaa ittiin laalaalaat qalbiin kenneef kana dhugaa ittiin hubataa laata jedheedhuma qalbii nuu kenne kana nu dhukkubsine ija nuu kenne nurraan fudhanne gurra nuu kenne rabbiin nun duuchine utuu nu ta'eeti torbee tokkotti gurra shii duuchina kun na nageessu waggaa meeqa ittimne dhabne gurra duudi ija shiitiin argitu dhugaatti agarsiisee dhabe iji isaa jaamu afaan kuno ittiin dhugaatti na kadhadhonnaa dide afaan waan biraatti naasofti cillitu utuu nuti akkas goona ilmi namaa garuu rabbiin akkasii miti si obse afaan si kenne kanaan obsee guyyaa tokko arraban kenne kanaan anaan na kadhata arraban kenne kana guyyaa tokko naasa gada jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala si obse nagaan har'a kennee fi guyyaa tokko rabbiin subhaanahu wa ta'ala ittiin gajjedhee ol naa jedhe rabbiin nu obsa so ega rabbiin carraa nuu kenne carraa rabbiin nuu kennetti fayyadamuun gaariidha siin jechuuf jedhee usitti dheeressa dhiifama naa godhi asuma sirraa gabaabsa. Yaa akkasii rabbiin karaa dhugaatti si haa fidu. Amma gaafa ati qaxaratteetti rabbiin umurii nu haa dheeressu. Amma utuu waa lafatti argatte gaaffiin si gaafadha. Yoona xiyyaaqee bichaa liqayyike. Asitti utuu lafa kanatti yoona iPhone Pro Max 17 ላይ ደርሷል መሰለኝ ዩኒታችን ገኘ ገና አመለ 17 ፕሮ ማክስ ይረጅና እንት አይፎን 17 ፕሮ ማክስ ሞ ከስራ ጅራ አረበለም እሺ ኦቶ አይፎን ፕሮ ማክስ ዶ ከነተ አርጊቴ ነምቶ እኮ ቺኬ ሰንጅሩ ፕሮ ማክስ አርጊቴ ቆይ ጨራ ከነማ አርጋ ደረ ዴቤኑ ፌፍራ ደጀቴ ቢራ ደባ አርተሞ ይሩም አርጋቴ ፍራቴ ደም አይፎን ይሰን አከመከመ Fakkeenya moobaayil iPhone Pro Max 17 lafa kana irratti argite namni bira hin jiru waa takka hin jiru. iPhone Pro Max kana mana dhaqee qoy bishaan dhugee deebi'a qoy achi suuqii dhaqee qodaa bitadhee deebi'a asuma taa'u deebi'een fudhadhee dhufaa jettamoo era ammoo fudhadhee kiisii kaadheen qodaa koo dhaqee bitadha jetta. Amma fudhadhee deebi'u malee. Ayyesh ደስ ይላል በጣም agarteemi ilmi namaa kun qabeenya gaafatee waan asirraa biliqiliqii gaafatee indasuma saammachuu fiiga gaafa isa jannata rabbii immoo qoy deemetaniini xiqqoo ishii eegee ilaaleen deebi'aa jedha agarte moobaayilii sana utuu dhiistee deemtee achitti koo yookiin lolli wayituu ka'e utuu poolisii wayii si qabe otoo dingata achumatti waan ta'e si qaqqabeeti malisa shattaa geenyu maadalla kanaafuu akkuma sanadha kunis rabbiin yeroo sii gina carraa sana saammatan lafu godhanii fiiguu malee qoy dhaqeen deebi'a nan dhufa ምናምን አያስፈልግ ዋን ጋር እናርገታ እነሱ ፍረተሙ ሲገለ የዚህ ዓለም እድል አንድ ብቻ ነው ጨራና ዱኛ ጋር አጥቆ ሲገለ ሳመቹ ዳይሮ ማርገታኒት ሲገለ እና ረቢ ሲላፍ ሲጉያ ሲፋ ገባብ ሰቹዳ በርባዳን ገማ ኮቲኒ Galatoomi guddaa. Galatarraafa. Torban kana keessatti wal argina inshallah. Isti yoo jarri ittiin sirraa baqatte wal argina kaasila sakkatti jaraa fuudhatti seenuu dhabne sitti naanna'anii si eegu guyyaa guutuu. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu isaan bi'aanoon galchiniin isaan hin galan yoo nan fide malee. Situ fidamoo jaradhuma garuu. Jechuun hongeestii banee bisaan hin seenu. Ani yoon bannee fi bisaan hin fe'an. Kabbaar nu bicha. Haa ta'u ka. Inshallah galatoomi guddaa ulfaadhu. Galatarraafi. Ayyee. Sana barsiifte. Ulfaadhu rabbi si haa jabeessu. Torban kana keessatti yoo biiziin ta'ini wal argina. Anatu mo'ati. Ati. Atu biiziin ta'ini. Iddoo kanatti maa biiziin ta'u maalumaaf usti haa ta'u ka. Nan dhufaani torbee kana narra maanni guyyaan. Nan dhufaani inshallah biiziin ta'u. Har'a roobii na fakkaata.
Inshaallah bi'idin ta'u. Booda furiin booda inshaallah wal argina. Rakkoon tokko hin jiru inshaallaati. Wal argina. Jabaadhu. Zanaa jedhi taphadhu. Waan na gaafattu hin qabdu taanaan waan barachuu barbaaddu hin jirtu taanaan si gadhiisa sitti tokkicha sitti amarsanii. Na barsiifte galata dhugaa waan guddaan baradhe. Akkas inshaallah. Guddaa inshaallah yalla nagaan nama. Ayya nagaatti bulatis inshaallah. Hin badiina. Ashi. Ish. Ayya nagaatti bula.